a dignified life, a simple dignified life. آپ نے اس ریاست نے، اس حکومت پاکستان نے ہمیں کن لوگوں کے حوالے کر دیا جو ہر قتل پہ اس کو جمہوریت اور آئین اور الزام لگا کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے. اور سارا کراچی ہمیں کہتا ہے کہ تم لوگ کچھ نہیں کر رہے. کیا کریں؟ وہ سارے کام جو ہوتے تھے وہ دوبارہ کریں وہ کام، خدا نہ خواستہ. نہیں، ہم تو ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تو وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں تو آ کر ہماری جان بچائے، اس شہر والوں کی جان بچائے، کہیں تو آ کر اپنا رول پلے کرے. ہم اگر بات کریں، اور میں آج بالکل بیشنگ نہیں کرنا چاہتا، میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، میں یہ نسل کشی کا مسئلہ ہے. یہ میری ایک پریس کانفرنس پہ الزام لگا کر بات کر کے بات ختم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ میری نسل کشی ہو رہی ہے، یہ شہر کے رہنے والوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، یہ خاص طور پر مہاجروں کی نسل کشی ہو رہی ہے، یہ خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. کتنا اور ہم خون دیں، کتنے حادثات اور ہم برداشت کریں، کتنی لاشیں اور اٹھائیں، کتنے بچے اور گٹر میں گریں، کتنے لوگ اور جر کر مریں، تو ہماری حب الوطنی کے اوپر جو ہے وہ یہ ریاست اور یہ حکومت جو ہے وہ، جس کا ہم بھی حصہ ہیں، کیسے ہیں ابھی آپ کو جو پوچھے گا بتا دیں گے. تو کب ہماری داد رسی ہوگی؟ کب یہ کتنے اور ہم کتنی اور لاشیں بٹھائیں اور ہم اٹھائیں؟ کیا تسلی دیں لوگوں کو؟ یہ شہر ایسا نہیں تھا. اور جب ہم اس کی بات کریں، جب ہم ان حادثات کی شکایت کریں اس صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہ 18 سالوں سے آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے دور میں یہ کچھ ہو رہا ہے، صرف اتنی بات کریں تو کھڑے ہو کر یہ فیشن بن گیا ہے. یہ پاکستان کا پی آئی اے کا طیارہ بھی ایم کیو ایم نے اغوا کیا تھا، ہائی جیک کیا تھا. یہ پاکستان کی ریفائنریز پر بموں سے حملے بھی ایم کیو ایم نے کروائے تھے. یہ مرتضی بھٹو کو ایم کیو ایم نے مروایا تھا. یہ بے نظیر بھٹو شہید محترمہ کے قاتلوں کو اب تک ایم کیو ایم نے آزاد چھوڑ رکھا ہے. یہ پاکستان کے واحد صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم ایم کیو ایم نے لگا کر نسل کشی کی ہے. یہ پاکستان میں تمام خاص طور پر اردو بولنے والوں کے کاروبار کو اور ان کے تعلیمی اداروں کو نیشنلائز ایم کیو ایم نے کیا ہے. یہ ملک کو 2 لخت، مشرقی پاکستان کو ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ. مرکزی رہنما ایم کیو ایم نے لگا کر نسل کشی کی ہے. یہ پاکستان میں تمام خاص طور کہا پر کہ ہم اردو پریس بولنے والوں کانفرنس کے کر کے کاروبار کو اور الزام ان کے لگا کے نہیں چھوڑ سکتے، تحقیقات ہونی چاہیے اور بتایا جائے کہ کراچی کو جو ترقیاتی کاموں میں نقصان ہے وہ کس نے پہنچایا ہے. دو 2008 کی حکومت میں یہ سارے کیسز ایم کیو ایم نے ختم کر دیے، ایک آرڈر کے وزیر اعلیٰ کے ایک آرڈر کے ساتھ. یہ سب ایم کیو ایم نے کیا تھا. تو آپ 18 سالوں سے ہیں، آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ آپ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟
آپ کسی گل پلازا کے میں معصوم لوگوں کے جل کر مر جانے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ آپ حق بات بولنے والوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں؟ یہ سارے کام ایم کیو ایم نے کیے ہیں. تو مارو نا یار، ہمیں پکڑو نا، ہمیں سزا دو نا، ہمیں پھانسی پہ لٹکاؤ یار. 18 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال سمجھنے سمجھانے جاننے اور تجربہ کرنے میں لگتے ہیں. 18 سال صوبائی حکومت بھی آپ کی، وفاقی حکومت بھی. تو لگے رہے آپ اس طرح کے سانحات کا انتظار کرتے نہیں دے. بلدیہ فیکٹری اور یہ جواب ہے انسان 18 سال حکومت کرنے کے بعد، یہ جواب ہے. جب کا یہ الزام ہے، جب یہ سب کچھ جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں، بلدیہ فیکٹری اسی ایم کیو ایم کی درگاہ 90 پہ آ کر جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتے تھے بھائی آپ کے ساتھ، ٹوپی پہنتے تھے اور پہنواتے تھے، اور اپنے صدر بننے کی کہ پروپوزل اور سیکنڈر ایم کیو ایم تھی. اور اس وقت کی ایم کیو ایم کے قائد کے ایک فون کال پر ان کے گھر کے ذاتی مسئلے، طلاق کے مسئلے پر ہمارے پہنچنے سے پہلے آپ کے 2 وفاقی وزراء وہ لندن میں بیٹھے ہوتے تھے. اس وقت کے وفاقی وزیر رحمان ملک صاحب، اس وقت کے وفاقی وزیر قانون فاروق ایش نائک صاحب، جو الطاف حسین جس ایم کیو ایم کے برے ہونے کا آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، اس ایم کیو ایم کے قائد کے طلاق کے میٹر تو آپ کا وفاقی وزیر حل کرتا تھا. تو یہ تقریر کرنے والوں نے ذرا پوچھا اپنے لیڈروں سے کہ یہ ایم کیو ایم اتنی خراب تھی اور ہے تو آپ اتنی سروسز کیسے دے رہے تھے؟ آج آپ کو یاد آتا ہے جب کوئی سانحہ ہو جائے شہر کے اندر؟ یہ شہر ایسا ہی تھا. آگ ہمارے ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے میں بھی آگے لگی ہیں. یہ ایک عمارت ہے گل پلازا، بولٹن مارکیٹ کی آگ کس کو یاد نہیں ہے شہر والوں کو؟ ایک وقت میں 22 4 راتوں تک اس جگہ سے ہلا نہیں ہوں میں. 40 دن سے پہلے ان عمارتوں کو بچایا بھی، لوگوں کو بھی بچایا، عمارتوں کو بھی بچایا، اور 1 روپے بھی سرکار کا خرچ کیے بغیر 40ویں کے جلوس سے پہلے اس عمارت میں کام کرنے والی دکانوں کے سارے دکاندار اپنا کاروبار کر رہے تھے. نہ ہمارے پاس صوبائی حکومت تھی، نہ ہمارے پاس وفاقی حکومت تھی، نہ ہمارا وزیر اعلیٰ تھا، نہ ہمارا وزیر اعظم تھا، نہ ہمارا صدر تھا، اور نہ اتنا پیسہ تھا. آج ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ کس سے فریاد کریں؟ آج میں وفاق کو، میں ریاست کے اداروں کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں اس شہر کے لیے، صوبے کے لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے اور ہم مجبور ہیں. تو میں ریاست اور ان کے چلانے والوں کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آواز لگانا چاہتا ہوں، بہت ہی درد سے، بہت ہی آزادانہ انداز میں، کہ اور کتنی اس ریاست، اس حکومت کو چلانے کے لیے اور کتنی قربانی دے یہ شہر. 2018 میں
इमरान खान की हुकूमत आई, कमजोर थी, पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी कि वो पीएमएलएन से जाकर ना मिले, तो इधर तुम उधर हम, यहां से वो गाली बकते थे, वहां से पीटीआई गाली बकती थी, लेकिन पीएमएलएन के साथ मिलकर उस कमजोर हुकूमत को गिराने की कोई मूव नहीं चलाई। उसका सदका हमने दिया है। पीपल्स पार्टी को खुली आजादी दे दी गई, जो चाहो करो, सिर्फ पीएमएलएन से नहीं मिलना वाला नहीं था, जो चाहे करें। फिर गजब खुदा का, इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद के लिए फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई, तो इमरान खान को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई। कुर्बानी का बकरा हम बने कि जो चाहे शहर में करें, कोई नहीं पूछेगा। फिर इमरान खान को गिराने के लिए फिर कुर्बानी का बकरा हम बने, जो चाहे पीपल्स पार्टी करे, कोई उनसे नहीं पूछेगा। अब गजब खुदा का, इस हुकूमत को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी की जरूरत है। कुर्बानी का बकरा हम बन रहे, मर हम रहे, ये शहर मर रहा है। लेकिन क्या ये शहर और शहर वाले मरेंगे तो सिर्फ यही मरेंगे? पाकिस्तान हंसता खेलता फूलता फलता रहेगा। आप जिस शाख पे बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। आप कराची ब्लीड कर रहा है, पूरा पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। हम इस अरेंजमेंट की कॉस्ट और कितनी पे करें, मुझे बताएं। ये जो अरेंजमेंट है कि पीपल्स पार्टी के बगैर निजाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा, उसकी इसलिए उनको खुली छूट है, जो चाहे वो करें, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, वरना वो नाराज हो जाएंगे। वो नाराज हो जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, निजाम दरम बरम हो जाएगा। तो हम मरते रहें खामोशी से। तो हमें कोई एक टाइम फ्रेम बता दिया जाए, हमें कोई नंबर ऑफ डेथ बता दी जाए कि भाई हां इतने लोग अभी आपके मरेंगे, इस शहर में भी ये तबाही बर्बादी होगी। हमें भी सब्र आ जाए। और सोने पे सुहागा हुकूमत में भी है। मैं वे फॉरवर्ड की बात करता हूं। 18 सालों में अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता, उनकी सूबाई हुकूमत ने, तो आज ये कुछ नहीं हो रहा होता। दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहर में इसका शुमार होता है आज कराची ऑफिशियली। कोई एक्सक्यूज नहीं है इनके पास। शहर खुदा पड़ा हुआ है। गटर, दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे यहां की हर तीसरे दिन की खबर है कि गटर में बच्चे गिर गए, मर गए। मैं डंपरों से लोग कुचल दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। बारिश होती है, लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। और बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी। बात करो तो भाई मारो यार, हमें पकड़ो, गिरफ्तार करो, फांसी लगाओ। लेकिन आप उसी वक्त का इंतजार करते हो कि जब कोई हादसा हो तो आपसे पूछा जाए आप ये बात करो, और हम डर जाए आपसे, तो आपके झूठे इल्जाम पे। तो जुल्फकार भी हम नहीं बनाई थी, पीआईए भी हमने अगवा किया था, हाईजैक किया था। मुर्तजा भुट्टो को भी हमने ही मारा है। बेनजीर के कातलों को भी अब तक हमने छोड़ रखा है। रिफाइनरी पे हमले भी हमने किए थे। 27 दिसंबर 2007 को पूरा सिंध भी हमने जलाया था। मारे ना हमें, पकड़े ना हमें, फांसी देना हमें, लेकिन ये ना करें, मेरे लोगों को सजा ना दें, मेरी नस्ल कुशी ना करें। ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें, ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें, जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करें। ये शहर, इस पर रौ ने तसल्लुत कायम कर रखा था। हम इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ कि पार्टी ने अपना लीडर खुद निकाल दिया हो गलत काम करने पे, और आप हमें यह सजा दे रहे हैं, इनके हवाले कर दिया हमें, इनके रहमो करम पे छोड़ दिया हमें। ये जो चाहे हमारे साथ करें, शहर के साथ करें, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनसे ऊपर कुछ कोई नहीं है। मैं इससे अगली बात नहीं करना चाहता। ये मसला थोड़ी है शहर को ठीक करना, ये मसला थोड़ी है अपने हाथ में अपने तरीके से इसको ठीक करना। क्या हमने देखा नहीं कि कितना ये हराम कमाने वालों में कितनी जुर्रत है? क्या हमने देखा नहीं कि हराम लेने वाले, हराम कमाने वाले कितने बहादुर हैं?
लेकिन बता तो रहा हूं, हमने ट्रकों के ट्रक रॉ का असला इस शहर से ट्रक के ट्रक भरकर जो है वो दिए गए, इन्हीं नौजवानों ने दिया है, खुद से दिया है। कहां पाकिस्तान में मिसाल ऐसी? उसका सिला यह है हमारे साथ। मैं रियासत को आज दो बातें कहना चाहता हूं, मुल्क चलाने वाले को, इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज ये बहुत ही मुअद्दबाना मुतालबा, गुजारिश, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गया ये। इसको वफाक इसी जुल्फकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। हां, पाकिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा होगा। इसको पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा बनाया जाए, इसको पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाए इसी आइन में रहते हुए। सूबे जब बनाएंगे बनाएं, आज ये काम हो सकता है। और आर्टिकल 148, 149 कानूनी माहिरीन से पूछो, इसी जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ही अपने आइन में ये ऑप्शन रखा है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। ये ठीक होने वाले लोग नहीं हैं। आप इसको फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को फाइनेंशियल कैपिटल, मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें। ये किसी सूबे, इस जैसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के इतना पोटेंशियल वाला मुल्क जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है, वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतामिल नहीं हो सकता जो जमहूरी दहशतगर्दी करते हो। आपकी इस एडमिनिस्ट्रेशन से, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से बदल कर रहे हैं, आप बैरूनी ताकतों को मौका दे रहे हैं कि आए और यहां के नौजवानों के सीनों में जो आग जल रही है उसको मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करें। खुदा न खास्ता, ये तो हम हैं जिन्होंने इस तबाही बर्बादी को खत्म किया और रोक रखा है, वरना हर गली में आग लगाने वाले लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ना उनके घर पे पीने का पानी आ रहा है, ना उनका सीवरेज घर से बाहर जा रहा है, ना उनके घर में रात में लाइट है, सुबह गैस नहीं है, रोड टूटी हुई है, कचरा उठाने वाला नहीं है, बच्चों को का इलाज करने वाला कोई नहीं है, कोटा सिस्टम पे भी कोई कोटे पे नौकरी देने वाला नहीं है, उनके कोटे को कहीं और से लाकर खत्म कर दिया जाता है। कोई एक वजह नहीं है जो एक नौजवान जो कि बिल्कुल यंग है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिस्पोंडेंट है, मायूस है, उसको कोई भी बाहर से आएगा, उसको जो वर्गलाएगा और वो चल पड़ेगा उसके पीछे। तो आपका पूरा निजाम इस मुल्क में, इस मुल्क से बदल करने वाले लोग पैदा करने की फैक्ट्री बन गई है, नंबर वन। तो मेरी एक पहली बात तो ये कि वे फॉरवर्ड, बिल्कुल आराम से ये बात कह रहा हूं कि आईनी तरीकेकार इसका ये कि इस कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाए। ये सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं है कि इतना पोटेंशियल वाला 70% कमा कर देने वाला शहर इस जैसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में दिया जाए जो कि इसके जरिए पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्लकुशी हो रही है। ये 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्लकुशी कर रही है। हर चीज में आजाद है, पैसा है, ये पैसा, ये पावर, ये 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात, ये लोगों की नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसको फिल फॉर इसको खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गया। हर तरह की हिमायत करेंगे, हर तरह की हिमायत करेंगे। कोई कुरान पे लिखी हुई आयत का नाम नहीं 18वीं तरमीम। अगर यही तौर तरीकाकार है और 18वीं तरमीम को जो ट्रिकल डाउन होना था नीचे, वो सूबे के वजीर आला के पास आकर पार्क हो गया, नीचे जा नहीं रहा, तो फिल फॉर 18वीं तरमीम का कोई फायदा आवाम को नहीं हुआ, बल्कि आवाम मर रही है इससे। इसी 18वीं तरमीम की पावर को इस्तेमाल करके आप हमें मार रहे हैं। तो ये दो बातें पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए
اس سے زیادہ اور سویلائز طریقہ کار اور کیا اپنائیں؟ نہیں جا رہے لوگوں کو کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، نہیں جا رہے شہید ہونے والے گھروں سے نوجوانوں کو نکال کر روڈ پر لانے کے لیے، اور کیا کریں اور کس سے بات کریں اور کیسے بات کریں؟ ہر طرف میں سنتا ہوں تو کہتے ہیں بھئی فلاں فلاں تو ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی ذمہ دار ہے. یار ایم کیو ایم کہاں سے ذمہ دار ہے؟ جب ایم کیو ایم کے پاس یہ شہر تھا، جب بھی آپ ہمیں اس وقت تو آپ ساری پارٹیوں کو جمع کر کے نہیں بولتے تھے کہ ایم کیو ایم تو ذمہ دار ہے. اس وقت تو سارا الزام ہم لیتے تھے الزام، ہاں یار یہ مسئلہ ہوا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں. کیا دیکھا نہیں ہے لوگوں نے جب ایم کیو ایم کے پاس شہر تھا تو کیسا تھا یہ شہر؟ مسائل ہوتے تھے تو کیسے سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ اس پہ لگتے تھے؟ کیا کچھ صدیوں پہلے کی بات ہے؟ تو بھئی جو جس کا کام ہے، جس کے پاس حکمرانی ہے، وہ اس سے زیادہ سویلائزڈ اور کون سی پارٹی ہوگی کہ اپنی لاشوں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے اوپر بیٹھ کر اتنے آرام سے ہم یہ ساری بات کر رہے ہوں. اور ہم نے ہماری ہسٹری ہے، میں نے بتا دیا کہ شہر کیا تھا، ہم نے اور کیا ہوتا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، اور پھر آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے کہ جمہوریت چلتی رہے اسلام آباد میں. پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ غلط کاموں سے روکیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے تو حکومت گر جائے گی. تو ہم مرے پھر اس چکر میں؟ کب تک مرے؟ اس کی کاسٹ ہم پے کریں، 15 سالوں سے پے کر رہے ہیں کیونکہ نمبر پورے نہیں ہیں، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ اور کتنے سال نمبر پورے نہیں ہوں گے تو ہم مرتے رہیں؟ تو میں بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک کو اس تباہی، اس بربادی سے پلیز اس کو جو ہے وہ اس کو اب روک لیں. اور یہ 2 حل ہیں اس ملک کے یہ 2 حل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی کو فی الفور وہ آرٹیکل 148 149 نکالیں. وفاق کو انٹروین کرنے کا اختیار دیا ہے، وفاق کو انٹروین کرنے کا اختیار دیا ہے. اور اس ون آف دی اختیار میں فائنینشیل کیپٹل فیڈرل ٹیریٹری کا یہ فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کرنا بھی ون آف دی آپشن ہے. اور وفاق اس تمام چیزوں کو، اس تمام اختیار کو آرٹیکل 148 اور 149 کے اختیارات کو استعمال کرے. میں آخر میں یہ کہوں کہ ہماری تو صوبائی حکومت نہیں آئے گی کبھی، جب تک آپ سینسس پورا نہیں کرائیں گے صحیح سے، وہ ہونے نہیں دیتے آپ صوبائی حکومت، تو ہم ہمیشہ اس صوبے میں اقلیت میں رہیں گے، ہماری صوبائی حکومت نہیں بنے گی. تو اگر ہماری صوبائی حکومت نہیں بنے تو ہمیں پانی نہیں دیں گے آپ. جو آپ کے زبان والا نہیں ہے، یا جو آپ کو جہاں سے ووٹ نہیں ملا، ان شہروں کو یا اس شہر کو آپ پانی نہیں دیں گے، وہاں پر سڑکیں نہیں بنائیں گے، وہاں اسکول نہیں کھولیں گے. وہاں اگر وہاں کے ایم این ایز وزیر اعظم سے ریکویسٹ کر کے زبوں حالی بتا کر کوئی فنڈ لے کر آئیں اور اس سے کام کرائیں، تو یہاں کا وزیر اعلیٰ لیٹر لکھ کر اس کام کو اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں بند کروا رہا ہے. کین یو امیجن؟ ابھی ہو رہا ہے، ابھی اس وقت کہ جو ایم کیو ایم 15 ارب روپے شہر کے ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے لے کر آئی ہے، ایک پروجیکٹ پر جو ہے وہ لیٹر لکھ کر کے، کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں ایسا کہ اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے یہاں ہونے والے کام کو، کہ چونکہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کروا رہی ہے، اپنے لوگوں کے لیے کروا رہی ہے، اس کو لیٹر لکھ کر بند کروا دے، لوگوں کو وہاں سے اٹھوا لے؟ یہ ابھی ہو رہا ہے. تو ہمارا یہی فیٹ ہے، ہماری یہی قسمت ہے کہ اگر ہم صوبائی حکومت اپنی نہیں بنا سکے تو ہمیں پانی نہیں ملے گا، ہمیں روزگار نہیں ملے گا، ہمارا کچرا نہیں اٹھے گا، ہماری سڑک ٹوٹی رہے گی. یہ ہمارا فیٹ ہے، یہ ہماری قسمت ہے. دنیا میں اسی طرح کی ایڈمنسٹریشن کو، چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کا نظام ہے کہ دنیا میں کسی بھی ایک کمیونٹی، ایک جماعت کی میجورٹی نہیں رہتی ہر جگہ 100%. کوئی نہ کوئی وہاں پر اقلیت میں ہوتا ہے. ہم یہاں اس صوبے میں اقلیت میں ہیں. انہی اقلیتی
लोगों को हक के हुक्मरानी देने के लिए दुनिया में मुकामी हुकूमतों का निजाम वजूद में आया है कि जो सूबाई हुकूमत ना बना सके उसको उसके शहर का इख्तियार दे दो। आपने उसको भी गस्ब कर दिया है। आपने मेरे शहर का इख्तियार भी जो है वो कानून अपने हाथ में लेकर चेंज करके आर्टिकल 140A की खुल्ला शरईअन खिलाफ वर्जी करके उसका तहस नहस कर दिया। अब हम आईनी तरमीम में जाते हैं कि इसको आइन का हिस्सा बनाओ, तो 1.5 सालों से धक्के खा रहे हैं। वजीर आजम मान लेता है बात, कैबिनेट बात मान लेती है, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर तायद करते हैं, एहसन इकबाल तायद करते हैं, राना सनाउल्लाह तायद करते हैं, इंडस्ट्रीज के राना तनवीर जो है वो तायद करते हैं, पूरी कैबिनेट यूनिवोकल अलीम खान तायद करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग तायद करते हैं, चौधरी शुजात साहब के साहबजादे तायद करते हैं, सब लोग यूनिवोकल होकर तायद करते हैं। नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी नहीं मानती। स्टैंडिंग कमेटी में मेजॉरिटी हमारी, सब मान गए। ये 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी नहीं मानी और धमकी ये दी कि अगर एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम को शामिल किया गया तो हम सारे आईनी शिक पर वोट नहीं देंगे। जुडिशरी रिफॉर्म और जो रिफॉर्म्स हुई हैं उस सब पे वोट नहीं देंगे। रियासत मजबूर हो गई, हम ही पीछे हटे, हम ही अपनी जायज आईनी तरमीम जो कि पूरे पाकिस्तान को इख्तियारात और वसाइल लोगों की दहलीज पर लेकर जाने की थी, जिसको वजीर आजम एंडोर्स कर रहा है मुल्क का, जिसको कैबिनेट एंडोर्स कर रही है मुल्क की, और सारी पार्टी एंडोर्स कर रही है मुल्क की, उसको पीटीआई एंडोर्स कर रही है, वो एक पार्टी की जिद के ऊपर वो आईनी तरमीम अभी वहीं पड़ी हुई है। तो सूबाई हुकूमत हमारी बन नहीं सकती। लोकल गवर्नमेंट को आप इख्तियार दोगे नहीं, क्योंकि आपके नंबर इतने कि आप हुकूमत गिरा सकते हो। उसका सारा खमियाजा हम भुगते हैं, उसकी सारी कॉस्ट हम पे करें। कराची वाले, हैदराबाद वाले, मीरपुर खास वाले, सक्कर वाले, नवाबशाह वाले, उसकी सारी कॉस्ट हम पे करें, बल्कि पूरे मुल्क वाले। ये जो हमारी आईनी तरमीम सिर्फ सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास, कराची के लिए नहीं थी, ये तो लाड़काना के भी मेयर को इख्तियार देने की बात कर रहे हैं, ये तो लाहौर के मेयर को भी इख्तियार देने की बात कर रहे हैं, तो पेशावर कोयटा के मेयर को भी इख्तियार देने की बात कर रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट, तो हम कहां जाए? मैं किससे फरियाद करूं? हम कहां जाएं? हम किससे फरियाद करें? भाई हम तो पहली वाली पार्टी की तरह नहीं है कि नरेंद्र मोदी को आवाज लगे, नरेंद्र मोदी दरवाजे खोलो। हम तो नहीं लोगों को आवाज लगा रहे, हम तो सियासत के साथ जीने मरने के लिए हमने जो कुर्बानी दी है, इससे ज्यादा इस मुल्क में किसने दी है कुर्बानी? तो मैं किससे फरियाद करूं और कहां जाऊं कि उनकी इतनी पावर है कि वो हुकूमत गिरा देंगे? जायज बात नहीं मानेंगे। सूबाई हुकूमत हमारी बन नहीं सकती। लोकल गवर्नमेंट आपने खत्म कर रखा है, इख्तियार उसके देंगे नहीं, तो हम मरते चले जाएं। मेरी नस्ल कुशी हो रही है। ये जमहूरी दहशतगर्दी है, इसको फिल फौर बंद होना चाहिए। इस जमहूरी दहशतगर्दी को फिल फौर सिंध में बंद होना चाहिए। और हमें ये अब कोई ना ताने दे, कोई ना डराए कि बोरी बंद लाशें और बल्दिया फैक्ट्री और ये और वो, ये सारा जुल्फकार और पीआईए का जहाज भी हमने अगवा किया, हमने हाईजैक किया है, और तुम हुक्मरान हो, फांसी दो हमें। ये मुर्तजा भुट्टो को हमने मारा है, तुम हुक्मरान हो, फांसी दो हमें। तुम मेरे मासूम लोगों के शहीद हो जाने के बाद, बेईमाना मर जाने के बाद तुम्हें ये याद आता है तुम्हें? और जब ये हो रहा था तो उसके लीडर की जाके तुम तलाक के मसले हल करते थे, तुमको उससे अलग थे। मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान
कराची और सिंध के शहरी इलाके के लोगों पर रहम करेगी और कुछ करेगी। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि एक एक करके कमजोर है वो नहीं कर हुकूमत चला सकते, बचा सकते। वज़ीर आज़म क्यों इक़्तिदार में बैठे हुए, वो नून लीग क्यों ऐसी कमजोर है, उनको क्या फायदा है कि पाकिस्तान की कीमत पर शहबाज वज़ीर आज़म बनकर बैठे हुए? बस मेरे पास इसका जवाब नहीं जी, आप वज़ीर आज़म से पूछिए। जी आप बताइए। ये आप सियासी जमात हैं और हुकूमत के आप जो है हुकूमत आपकी बलबूते पे खड़ी हुई है, तो आपसे ज्यादा जो है सहूलत एक तरफ जो है एमक्यूएम थी, वो असला खरीदने की बात करती थी, एक तरफ दूसरी एमक्यूएम आया, तो इन नौजवानों को मुत्तफिक हो गई थी और मान भी रही थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी की जिद की वजह से और उन पीपल्स पार्टी को होते हुए हुकूमत के बचाने की कि कोई ये ना कहे कि हमने बताया नहीं था, रास्ता नहीं बताया था। टर्निंग पॉइंट और डेड पॉइंट पे आ चुकी है कि अगर अब भी रहे हैं कि पार्टी के अलावा रियासत को बार बार आप मुखातिब कर रहे हैं, तो रियासत को पीपल्स पार्टी भी और नहीं, मैं हुकूमत की भी बात कर रहा हूँ। जी हुकूमत की भी बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म से भी की भी बात कर रहा हूँ। तो वो भी रियासत से शिकायत करती है कि अपोजिशन लीडर के मामले पे उनकी नहीं मानी जा रही, उन्होंने मना किया है। तो ये बीच में रियासत, तो असल जिम्मेदार तो रियासत हो रही है ना, रियासती इदारे, वो क्यों नहीं इसको समझ रहे मामला? देखिए, इस मुल्क में पाकिस्तान एज अ रियासत उसने अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को जो है वो इतने शानदार तरीके से हल किया है कि पाकिस्तान के 75 साल तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, हमने एक्सटर्नल फ्रंट पे जो है वो अपने से 6 गुना बड़ी ताकत को धूल चटा दी है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है पाकिस्तान एक्सटर्नली बिल्कुल उरूज पर है और सारा क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जाता है, उनके सरबराह को जाता है, फील्ड मार्शल को जाता है, रियासत को जाता है, तमाम और लोगों को जाता है कि लोग, तमाम पार्टीज के लोग रॉक की तरह सीसा पिलाई हुई दीवार पाकिस्तान के एक्सटर्नल थ्रेट के ऊपर बन गए और हमने जंग जीत ली। और आज दुनिया हमसे मुआहदे कर रही है, अपने यहाँ की सिक्योरिटी हमसे करवा रही है। एक तरफ ये मामला है और एक तरफ ये है। कितना बड़ा तजाद है ये कितना बड़ा तजाद है। हम अंदर से हमें दुश्मन खोखला कर रहा है। हम एक्सटर्नल मास पे जहां पर पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, फौज ने, फजाइया ने, बहरिया ने, फील्ड मार्शल ने जिस तरह की क़यादत दी, आज दुनिया में हम हमारा फखर से बुलंद है। जहां जाते हैं लोग इस कारनामे से याद करते हैं, रियासत के इदारों ने किया ये काम सारा, रियासत की मशीनरी ने किया सारा काम, फौज ने किया, उसके सरबराह ने किया। मैं उसी रियासती सारी मशीन को कह रहा हूं कि भाई इनको कौन संभालेगा? इस आपने बैरूनी दहशतगर्दी को तो जो है वो कलाकमा कर लिया, ये मेरी जमहूरी दहशतगर्दी से हमें कौन बचाएगा? कहां जाएं? इस जमहूरी दहशतगर्दी से हमें बचाएं खुदा के वास्ते। मुस्तफा भाई, माजी करीब में आपने मुतादिद बार ये बात कही थी कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम एमक्यूएम की सपोर्ट के बगैर नहीं बन सकते। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें आपने कराची को फेडरल टेरिटरी बनाने का हिस्सा बनाने के लिए आपने मुतालबा किया है, तो ये मुतालबा साने गुल प्लाजा के बाद आप ये कर रहे हैं या इससे पहले, या कोई और रीजंस भी हैं इसके अलावा? चीजें डेवलप होती हैं, सब्र का एक पैमाना होता है और आप मौके देते चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जी मुस्तफा भाई, एक सेकंड। मुस्तफा भाई, एक सवाल ये है कि एक वजीर आजम जो आपकी एक शर्त नहीं मान पा रहा, वो इतना कमजोर है, तो क्या वो वजीर आजम, वो काबीना जो है वो कराची को फेडरल का हिस्सा बना सकते? नहीं, कमजोर नहीं है वजीर आजम। वजीर आजम ने हमारी जो आईनी तरमीम भी बबांगे दोहल उसको एक्सेप्ट किया। वजीर आजम ने कैबिनेट को कन्विंस किया, कैबिनेट के वुज़रा जो है इसके ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हैं। मराहिल हैं, हम उस मराहिल पे गुजर, कोई कमजोर नहीं है और कोई बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।